يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ميكرو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدءة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ. وبعد، تفسير القرآن الكريم سورة البقرة الآية 282. تفسير الثمين لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الدرس 17 بعد 300. الحمد لله بالمو أنقى الله سبحانه وتعالى تنو كافو كبركدا كولي نماندو كهرو أنا كنمو أنا كفسمنديو ناك هنا بلولبولا أنقى منو فنغا كغري hakiliw ka jagabɔli ma minnu ka ca nɛnw ka jatili ani jatilikɛbagaw ni jatilikɛfɛnw ka jatili ma. n bɛ seereya k'a fɔ batoma tɛ min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ, ka seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do, a ka ciden do, a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. n bɛ masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔtale a ko k'a ye a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔn a ɲɛ a n'a dunkew n'a ka sɔhabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔdon ma. an bɛ suratul baqara tafsiru la aya 282. karamɔgɔkɛ min ka tafsiru kitabu b'an bolo o de ye Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, masa ta'ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen na. walanda 317. Allah an kun jɔra yɔrɔ min na o don na o de ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma ye wala ya'ba shuhada'u idha ma du'u. seerew o kana ban n'u y'u wele kana u ka kɛ seere ye wali k'u wele u kɛra fɛn min seere ye u k'a di a di cogo la. a fila bɛɛ de don, a bɛ se ka kɛ daminɛ ye, a bɛ se ka kɛ laban ye. seere ni Ala ye danaya da i kan, o danaya in i kana ban maaw mako dilanni na a la. ka da ka adamaden e mako bɛ dɔ la bi sini a fana mako b'i la, dɔ mako b'i la bi sini fana mako bɛ a tigi la. nka Allah subhanahu wa ta'ala ko wala tas'amu, aw kana nege bɔ dɛ, an taktubuhu, aw ka juru sɛbɛn sagiran aw kabiran, a kɛra fitini o a kɛra belebeleba ye, aw kana nege bɔ dɛ, a y'a sɛbɛn ila ajalihi, ka taa se a ka wagati ma. o min filɛ nin sa aqsatu inda Allah, zalikum aqsatu inda Allah, a ye k'a ta kabini kuma in daminɛ la juru bɛ kɛ cogoya min na fo ka n'a bila yan, zalikum bɛ tali kɛ nin bɛɛ la. nin min fɔlen filɛ aw ye dɛ, ayiwa nin de ka fisa, nin de tilennen don Ala yɔrɔ. bon ni mɔgɔ min ye Ala ta to ye, i bɛ bi dingɛ kɔnɔ dɛ. mun de la? adamaden bɛ yɛlɛma kojugu, mais ninnu ye fɛnw ye n'a sɛbɛnna k'a bila yɛlɛma tɛ yen. mɔgɔ min n'i bɛ juru don a la bi yɛrɛ, sini a bɛ se ka kɛ fatɔ ye, wali bana dɔ bɛ se k'a minɛ a tɛ se ka kuma tuguni, wali problème wele bɛ se ka na min bɛ se k'a tigilamɔgɔ bali
a tɛ se ka ɲɛfɔli kɛ mais seere bɛ yen sɛbɛnni bɛ yen nafolo b'a tigi kun n'a ma se ka kuma sɛbɛnni bɛ kuma dɛ n'a ma se ka kuma seerew bɛ kuma donc ala bɛ ko minnu fɔ an ye adamaden ka baara kɛ ni ala ta ye o de ka fisa k'a d'a kan adamaden hakili ka dɔgɔn kojugu tɛ bɛrɛ ye ni kow cayara i bɛ ɲina ni nisɔndiya dama tɛmɛna i bɛ don problème kɔnɔ ni dusukasi dama tɛmɛna problème b'i sɔrɔ lahalaya adamaden ka lahalaya kɛcogo ka ca n'i bɛ fɛ ka bɔcogo ɲuman sɔrɔ i ka kow la diɲɛlatigɛ kɔnɔ i bɛ tugu ala de kɔ ka tugu ciden kɔ sallallahu alaihi wasallam ayiwa a ko wa aqwamul shahada o de ka surun ka taa tilennenya ye wa adna alla tartabu o de fana ka surun ka taa siga kana na aw yɔrɔ sɛbɛnni bɛ seere bɛ siga siraw gɛnnen don ka bɔ yen ayiwa Allah subhanahu wa ta'ala ko illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum yae illa an takuna tijaratan hadira kalancogo fila bɛ ni aya in na illa an takuna tijaratan o bɛ yen illa an takuna tijaratun o fana bɛ yen tijaratun hadiratun tudirunaha bainakum kuranɛ kalancogo a ka ca mais o bɛ fɛn min yira o b'a yira ko adamaden ko tɛ ala de bɛ se ka fɛn kelen kɛ caman ye fɛn kelen kɛ caman ye an bɛ yɔrɔ min na bi kuranɛ kalancogo kuranɛ dɔnganaw fɛ a taara se fo 10 ma wala ko kitabu dɔ bɛ yen ko riwaya 20 bɛ yen donc n'i y'o jateminɛ o ye fɛn min ye fo ka taa diɲɛ wuli adamadenw bɛ kuranɛ u bɛ ko kura de y'a kɔnɔ k'a fɔ ko an ye kuranɛ kɔni k'an y'a kalan k'a ban k'a kabako banna nkalon don kuranɛ kabako tɛ ban fo lahara parce que min y'a jigi o de ye Allah subhanahu wa ta'ala ye donc o la voilà donc fo ka taa se riwaya 20 bon o ye an bɛ wagati min na bi dɛ sini a bɛna kɛ cogo min na jɔnni b'a dɔn mɔgɔ si t'a dɔn ka d'a kan ala bɛ mɔgɔw de bila ka kuranɛ in ka a gundow labɔ kuma o kuma mun de la ala ma sɔn ka kuranɛ kalifa mɔgɔ wɛrɛ la a ma kalifa jinɛ la a ma kalifa adamaden na a ma kalifa mɛlɛkɛ la ala ko ale yɛrɛ de ta y'a ka kitabu ye ale de b'a tanga o de la kuma dɔ la n'i ko k'i bɛ manamana ko daminɛ kuranɛ la saboteli ala bɛ denmisɛnnin fitinin dɔ de bila i ɲɛ denmisɛnnin fitinin min ma hali se balikuya ma a b'i dɛrɛ a b'i lajɔ yɔrɔnin kelen munna bibi na kuranɛ durusiba ka ca ka tɛmɛ kuranɛ baara kɛbaga kan mɔgɔ min bɛ kuranɛ dɔn o ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ kuranɛ la baara parce que ala ye min fɔ o de don a ko ale de y'a jigi awa ale de fana b'a tanga maa tɛ se ka ko don a kɔnɔ maa tɛ se ka min fana bɛ yen k'i b'a yɛlɛma i b'a k'i sago ye a ka haramuya i ma n'i y'i ɲɛsin a ma ala bɛ maa bila i la min b'i kɔ kari yɔrɔnin kelen o bɛ se ka kɛ denmisɛnnin ye o bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye izan a ko fo n'a kɛra illa an takuna tijaratan aw tijaratun hadiratun tudirunaha bainakum fo n'a kɛra jago ye jagofɛn min n'aw b'o taga ni ka segin aw ni ɲɔgɔn cɛ i ta filɛ n ta filɛ o la ɲina tɛ k'o la ka d'a kan feerefɛn filɛ nin ye marchandise filɛ sɔngɔ filɛ sɛbɛnni t'o la o ka jan ka bɔ ɲina ko ma mais fɛn min ye a juru donna ka taa se nin wagati ma bon adamaden wagati kɔnɔna kow bɛ jɔn bolo a bɛ ala de bolo dɛ wagati kɔnɔna kow bɛ ala de bolo bon k'a ta sisan na ka taa bila sini sɔgɔma la ala bɛ se ka ko caman de kɛ ni dugu jɛra ka taa se wuladafɛla ma ko caman de bɛ yɛlɛma e yɛrɛ bɛ programme caman de kɛ a si tɛ bɔ a ɲɛ ma
n'a sɔrɔ i sigilen don k'i ka calcul labɛn mais dugu bɛ taa jɛ ni calcul wɛrɛ i bɛ ɲina i ye minnu yɛrɛ labɛn munna kow bɛ Ala de bolo a ko fo n'a kɛra jagofɛn ye wali n'a kɛra jago ye fɛn min ni a b'o taga ni ka segin ni ɲɔgɔn cɛ i ka marchandise filɛ nin ye i ka sɔngɔ filɛ nin ye a ko baasi tɛ o la fa alaysa alaykum junahun alla taktubuha ayiwa jurumu tɛ aw kan o la n'aw m'o sɛbɛn k'a d'a ka fili ani ɲina o yɔrɔ ka jan o baara modèle kɔnɔ ale ye yɔrɔnin kelen ko ye n ta filɛ i ta filɛ donc jurumu tɛ aw kan n'aw m'o sɛbɛn wa ashhidu iza tabayatum ayiwa aw ye seereyali kɛ n'aw bɛna sanni feere kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ bon nin kuma in dɔnnikɛlaw ye kuma dɔw fɔ a la dɔw ko diyagoya don dɔw ko diyagoya tɛ ka d'a kan hadisaw nana alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sanniw kɛ n'a ma mɔgɔ la seereya a la bon ala ye nin kuma min fɛnɛ fɔ nin fɛnɛ tɛ wuli dɛ kɔrɔ de bɛ ko ninnu bɛɛ la k'a d'a kan min bɛ ka kuma adamadenw dilanbaga de bɛ ka kuma a bɛ ka kuma mɔgɔ minnu fɛ adamadenw de don i ni dɔ bɛ se ka sanni feere kɛ o sanni feere la mɔgɔ tɛ yen a commerçant bɛ se ka namara k'i la wali client bɛ se ka namara kɛ commerçant na bon ni a fila si tɛ danaya mɔgɔ ye wali maa min dɔnnen don commerçant don a dɔnnen don n'a ka namara ye i bɛ taa minɛn san o fɛ i kelen kana taa dɛ parce que n'i kelen taara a b'a dabiri da la i bɛ maa ta i nɔfɛ o bɛ kɛ seere ye wali client dɔ bɛ yen a ka ŋanamu ka ca a bɛ don nin kan a bɛ taa dɔ ta yan fɛ a bɛ don nin kan a bɛ taa dɔ ta yan fɛ a nɛn ka di n'a kɔni y'a siri i la i tɛ se k'i yɛrɛ foni n'o mɔgɔ nasugu nana sanni la i fɛ maa min n'a dɔnnen don n'a ka namara ye n'i kelen don i bɛ se k'a fɔ karisa taga i kana nin wagati o y'a sɔrɔ i ye wagati min d'a ma i fana y'i ka seere labɛn n'a nana aw bɛ sanni feere kɛ o la sini n'i ko i bɛ wuli a kɔ n'a ko k'a b'a ka namaraw daminɛ i bɛ seere labɔ donc Allah subhanahu wa ta'ala ye nin min fɔ nin fana bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ mɔgɔ ni danaya kelen t'a ka ko la ni n'o bɛna sanni feere kɛ i kelen kana sanni k'a fɛ dɛ i kelen kana sanni k'a fɛ ka d'a kan sanni feere kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye ala ka ciden ye kuma min fɔ commerçants ka ko la lahara n'o bɛna kunu balima a bɛ mɔgɔ sara commerce ɲɛ koyi a bɛ mɔgɔ sara commerce ɲɛ o hadisa in bɛɛ tɛ n kun na mais kuma min don kuma girimanba ni commerçants bɛna kunu lahala ɲuman tɛ dɛ n m'a fɔ k'a bɛɛ dɛ alakira ye hadisa min fɔ a caman tɛ kunu lahala ɲuman na lahara jɔn don sallallahu alaihi wasallam o bɛ fɛn min yira bandiya caman de bɛ commerce kɔnɔ surtout an ka nin wagati dɔ bɛ taa ka minɛn dilan ka na n'a ye a tigi ye wari de don a ka minɛn na e b'o ye dɔrɔn a minɛn bɛ fonctionner e bɛ taa o photocopie dilan ka na k'a tigilamɔgɔ ka minɛn bɛɛ tiɲɛ a bolo sariya la ni haramuyalen don ka mɔgɔ ka minɛn copier ka sɔrɔ a t'a kalama i ye baara cɛjuguba kɛ a baara cɛjugu fɔlɔ ye mun ye ale ye wari min don commerce minɛn in na e bɛna a ka nafolo tiɲɛ a bolo alakira dun y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam inna allaha yarda lakum salasa wa yakrahu lakum salasa ala bɛ jɛn fɛn saba aw k'o kɛ fɛn saba fɛnɛ bɛ yen ala y'o kɔn aw k'o kɛ a b'o fɛn saba mun ni ala y'a kɔn a k'a kɛ wa ida'atul mal ka nafolo tiɲɛ e yɛrɛ ka nafolo dɛ a haramuyalen don i ka i k'a tiɲɛ o ye kelen ye
mɔgɔ wɛrɛ ka nafolo o fana haramuyalen don i k'a ci mɔgɔ y'a ka marque dilan n'i ye cɛ ye i yɛrɛ k'i ka marque dilan pour que i bɛ taa walita copier ka n'o feere adamadenya tɛ o et puis cɛya baara yɛrɛ fana tɛ mɔgɔ min bɛ taa waliminɛn copier k'a dilan criminel baara don cɛya baara fana tɛ ka d'a kan cɛya ye fɛn min ye i yɛrɛ de b'i ka marque dilan k'a feere mais mɔgɔ ka tigɛ i yɛrɛ la fo k'i gulon mɔgɔ wɛrɛ la ka taa ta copie dilan ka na n'a ye bi bi in na ni n'a sera chinois ma u b'a dilan ale ye premier prix de dilan u bɛ taga k'a dilan ka n'a bila deuxième kɔnɔ ka na n'a ye hali ne yɛrɛ y'u da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a dɔn ko nin tɛ ɲuman ye mais maliyɛn yɛrɛ fɛnɛ tɛ ko gɛlɛman fɛ koyi a bɛɛ ko de ko da nɔgɔma wa minɛn ɲuman t'a si bolo o de la i bɛ taa ampulu san u b'a fɔ ko nin ye 50 ye dɛ nin ye 100 ye nka 100 ta in de bɛ mɛn ka tɛmɛ 50 in kan dɛ 100 b'a bolo yanni a ka 100 ta in san min bɛ se ka san 2 kɛ dɛ a bɛna 50 ta in de san min bɛ kalo 1 kɛ a bɛ taa n'a ye commerçant tɛ bɔ nɔgɔ la client tɛ bɔ nɔgɔ la bon baara min don a haramuyalen don i ka waliminɛn copier k'a feere awa e min fɛnɛ m'a copier i y'a dɔn ko copie don ka taa san tuguni ka tila ka n'a feere mɔgɔw ma o fɛnɛ haramuyalen don parce que i tɛ ka minɛn ɲuman feere n'i y'a dɔn k'a fɔ maa min ta ye minɛn ye a bɛ ta mɔgɔ min bolo n'i kɔni bɛ fɛ ko minɛn nasugu feere i bɛ taa ta yɔrɔ de la a bɛ ta mɔgɔ min bolo n'i ko ni ne taara o se tɛ ne ye i bɛ taa copie ta awa i ye donni min da i kun ni ala ko a b'i bugɔ i b'i sigi n'o fɛnɛ ye dɛ o de la commerçant caman kunun cogo lahara ala kɛra ye hadisa min fɔ hadisa in kolo ka girin kojugu sallallahu alaihi wasallam dɔw bɛ bɔ yan e ka minɛn b'i bolo u bɛ taa copie dilan ka na i bɛ bɔ min kalama olu ta bɛna yɛrɛ kɛ sugu la i ta bɛ ja i bolo a haramuyalen don wali dɔw b'a kɛ ka copie dilan ka tila ka taa premier carton ta k'a k'a kɔnɔ k'a feere premier sɔngɔ la n balimaw est ce que ala bɛ tɛmɛ nin bɛɛ la wa tɛmɛ man ka kɛ nin bɛɛ la dɛ hali ni anw yɛrɛ ɲininkara est ce que tɛmɛ kan ka kɛ nin na parce que e t'a dɔn ko nin ka jugu fo ni e de taara nin minɛnkolon in san ka na n'a y'i bara mais ne de b'a feere n'a wari bɛ jigin kun a ka jugu wa a ma jugu donc ka minɛnkolon premier wali troisième ka troisième bila deuxième carton kɔnɔ ka deuxième bila premier carton kɔnɔ k'a feere i ye baara haramuyalen kɛ ka d'a kan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna ni maa min y'a namara k'an janfa i t'an dɔ ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a donna sugu la don dɔ la a nana sɔrɔ dumuni feerela dɔ a kɛlen don ka dumuni labɛn dumuni sanfɛla ka ɲi nka ala kira ye dumuni ye dɔrɔn sallallahu alaihi wasallam a sigara dumuni in na a sina k'a bolo sɔɔri dumuni in na a kɛlen k'a bolo sɔɔri a la bolo taara jigin ji de la dumuni duguma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko nin ye mun ye c'est que dumuni dugumala man ɲi mais a ye sanfɛla in cɛ ɲɛ ni maaw nana a bɛ dumuni kolon feere u ma ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min y'an janfa ko i t'an dɔ ye dɛ ka silamɛw janfa k'u ka nafolo dun ka silamɛw janfa k'u ka nafolo tiɲɛ a premier don a b'a d'i ma e yɛrɛ min ye commerçant ye i b'a dɔn ko wallahi ko premier tɛ i y'i kunkolo don fɛnba kɔrɔ dɛ nin wari ninnu o t'i nafa a dɔ la tasuma bɛ se ka wuli i ka feerefɛn na wali i ka bitigi la i t'a kalama ala tɛ baga mɔgɔ ma dɛ ala tɛ baga mɔgɔ si ma n'i kɔni ye balawu san i sigi i ka balawu kɔnɔ ka mɔgɔw ka nafolo fara ɲɔgɔn kan tɔɲɔli bolo ni namara ni nkalon bolo ma k'aw feere ka tila k'i sigi k'e ka lafiya o kɔnɔna la ayi n'i lafiyara bi i tɛ lafiya sini i bɛna fɔ ko a t'a dɔn ale ma haramuya koyi adamadenw de ye haramuyali kɛ wa min b'a bɛɛ kalama o de ko k'a kana kɛ
e hakilla ko ni nafolo tigi ne be nyogona ay ko nya nyeko kayele wallahi yere nyeko ta kalama na poussière wulili ko dongodo e be nyuluneti do nyela ite yelike ay mo kan nafolo tieni bal mo may dama de hakeka jugu kana songi islam nyoron ka kan nafolo mene ka tie ni dona sugu kono ni nyogona nambara ube tisi iraila première qualité do eta do ka soro troisième do uba feri ma premier songola non niwa kata commerce la fola kra ko sallallahu alaihi wasallam kangana tanajushu ke tanajushu ye muye mado kani jo sisa minan dola asaninte client ere kono e kana kasingi jo ini commerçant chani joli no e kan tisi kainde ani dubai yeda nera madeli kan tisi nyoy ka singa commentaire ke kamna saninte nin kono foka do nin kono ka negen ka doala ni haram yale do abasa kasra saninta kono nin bedebe ni dona commerce duguma ni ya do commerçant be min kebi balmo yumanta da hal ni tara sugu kono fo sugu do re tobe da ko namara sugu ni dona sugu kono e yere ba do ci yere la ko shetane ka drapeau yere de beya parce que ala kra ni ngala sallallahu alaihi wasallam ka fo ko yoro jumende ka jugu katame yoro beka dugu kolo koka ako sugu gamugu fere la ute gamugu nyuma fere tuguni nyomugu be ke ola ni tara kibe gamugu sabi gamugu ti bolo de ni tsega nya ko ibe adunke bad fenfena mugula ma de be fere bi sugula ube do de fra beka muna pour que akase ka chaya sumbalawo katabla gwannawo katabla shomugulawo katabla fenfen de mugula ma be fere bi ashite nyumaye zira mugu ebeta soro obeta sanyo mene ka sanyo mugu mene ko fara zira ka nyagami ka chaya ka fere ne bedebe hali bu uba ke fere fenabi nyumante dunde bo odela e beni ka kaso do koy ne nana mogodo e ko ko ni fere kala infene ko ni msoro bay wali ni jeya ni tesugula fo ate hal fenyena ma yere fere akana bagani ma ya toy ala de baka jondo de kana do ala de ni ala ka jon ya bolo a to bolo kani sendo ala abadon ala de baka jondo ebe chugo yamina la hala ube keten fere fe nyumante fere sugu kono tuguni izen na fora ko na ube sanin fere ke awe sheria ke ni commerçant dona client ka bandiya wala kafiye ni client fene dona commerçant ka bandiya la kafiye e ba fo ko ko tinyara la ne kunta donta ebe mo soro sisa abe yala sugu kono abe ta mo nyini kana na tara mo nyini kana dora dondola aba nyekata ba nyek kom gomi doro donc abe na bitigi kono obani commerçant che na e client na sama ale ka pourcentage e femme na ya nyek komi doro ko bere goshaku venetabe uba jigi kunde de mina kanga fere keme duru uba dima keme woro keme ye jontaye kokserta ninte beon ni haram yalendo ni mo kanga kokser son e de ba son i ka prijele na tono mini kanga di e de bodi mais kokser son wari o te jigi client ko ye tonyoni ya ala to ila ayi ni nana ni mo 5% itaye 5% ye minam prix ye fait mi a donné no effet
N'i ye feere kɛ commissaire ka 5% o bɛ bɔ e de ka feere fɛn na o tɛ gosi client kun dɛ. A n'u kɔni ɲɛ gosi commerçant yɛrɛ b'a dɔn sisan a kan k'a ɲɛnabɔ cogo min, nin kan k'a ta sɔrɔ cogo min, nin kan k'a ta sɔrɔ cogo min. Kabako don n'i yɛrɛ ma don sugu kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ko kalama kan'i sigi ka mɔgɔ ci sugu kɔnɔ dɛ. K'i sigi patronnya la ko yɛrɛ tɛ don sugu kɔnɔ wallahi n'u y'a gosi i bɛ bɔ a kalama. Commerce kɔnɔ nanbara caman de b'a kɔnɔ. E yɛrɛ bɛ da mɔgɔ min na kuma dɔw la k'i dɔnbaga dɔ dɛ, o de ka jugu. K'an to minɛnsanw na an taara yɔrɔ dɔ la a tigilamɔgɔ ma an ko misiri ka minɛnw don dɛ. Donc misiri kɔni ye Ala ka so ye i jija i k'a daja. A ko ni misiri do kɔni n bɛ dɔ bɔ a la. A ye minɛnw jate k'u jate an mako bɛ fɛn fɛn la an y'a bɛɛ sɛbɛn an y'a bɛɛ bila. Ala y'a kɛ seli wagati nana ni balimakɛ min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ n ko an ka taa seli fɔlɔ Ala ta de ka gɛlɛn. An taara seli an tilalen seli la an jiginna n ko a bara ta n ko Bamakɔ ko in bɛ cogo min na kana da yɔrɔ kelen ma dɛ an ɲɛɲini. An taara minɛn minnu ta cɛ fɛ ko misiri don k'a ka dɔ bɔ a la. Allahu akbar. Sugu an donna bitigi dɔ kɔnɔ an ye minɛn min ta ɲɛ b'o minɛn yɛrɛ la tictest mais an ko misiri don a ko misiri don k'a bɛ ampulu kelen di an ma 1500. Ne nana sɔrɔ yɔrɔ dɔ min n'an jiginna misiri kɔnɔ o butigi kɔnɔ olu ko 600. Wallahi tellement bonyara n da ma ne yɛrɛ ma se k'a fɔ cɛ ma n ko caman bɔ a la n ko dɔ bɔ a la ko n ye 100 bɔ a la. Bon a bonyara hakili ma quoi k'a sɔrɔ jaja ne kun bɛ se k'a sɔrɔ hali 300 wali 350 n'a cayara 400. An taara an ko a ma ko sisan feere ma bɔ minɛnw i b'a to yen an bɛ taa an ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ. An nana an ye calcul kɛ a kun kan k'an gosi ni min ye 40,000 kɔ. A kun bɛna bere min d'an kun 40,000 kɔ. O yɛrɛ y'a ye ne ma cɛ tɛrɛmɛ ka ɲɛ dɛ. Cɛ ko ne ma ko 600 dɔrɔn ne yɛrɛ siranna k'a fɔ k'a ka dɔ bɔ a la. Ka bɔ 1,500 la ka na 600 la o yɛrɛ misiri prix de y'o ye dɛ. Misiri prix de ye 1,500 ye ni misiri kun tɛ dun o tɛ 1,200. Bon sugu bɛ tan de n'i kɔni b'i ka minɛn san i yɛrɛ ka wuli dɛ taa ɲɛɲini mais k'i sigi patronnya la k'u ka taa san ka na n'a ye u b'i ɲɛ yɛlɛ kabini sɔgɔma. Kabako de bɛ sugu kɔnɔ. Izan a ko wa ashhidu idha tabayatum aw ye seriyali kɛ n'aw bɛna feere sanni feere kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais nin tɛ wajibi ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sanni dɔw kɛ a ma mɔgɔ la seereya. Bon n'a y'a sɔrɔ i sigalen don mɔgɔ min na a kɛra commerçant ta fanfɛla a kɛra client ta fanfɛla ye i bɛ se ka seereyali kɛ walasa i ka se k'i ka minɛnw sɔrɔ. Mɔgɔ minnu fana bɛ balo coxeria la o k'a ɲɛɲini dɛ. Mɔgɔ minnu b'u ka denbaya balo coxeria la coxeria a haramuyalen tɛ dɛ mais nafolo ninnu ɲini cogo caman haramuyalen don. Parce que coxeria tɛ dɔwɛrɛ ye ni commerçant de bɛ bɛn a kan n bɛ client las'i ma. Ni client las'i ma i bɛ joli di yan client o client na a fana ye baara de kɛ. Nka n'a ye client las'i ma o client laseli i ma a ma se ale k'a ɲɛ kɔmi parce que ɲɛ kɔmi silamɛya la janfa don. Alakira sallallahu alaihi wasallam ma ye Ala ko waylun likulli humazatin lumaza ɲɛ kɔmi de don parce que a tɛ kɛ ɲuman kama. Ala ko wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ɲɛw bɛ janfa min kɛ a ko ale Ala b'a dɔn ani fɛn min bɛ dusukun kɔnɔ kabini janfaw la. Alakira sallallahu alaihi wasallam u dontɔla Magan
aye mogo do todi aye mogo do todi ayo mogo munun todi ako nin tigla mogo hal naaw nanu gulonen soro alkabala nu kelen do ko udlo alkabala ayu faga alkaba ere konnala fagali kanga ke haram kono mais ala ya daga ala kra ko sallallahu alaihi wasallam naw nana mogo mi soro adlonen do alkabala o ko tigi ya kalfala dilla ako ayu faga tellement wi ala kra toro ka se degré mi sallallahu alaihi wasallam mais adola kelen gumbe ale bulla ale tara kalfa do Usman na radiyallahu ta'ala anhu Usman ala kra burangete wa sallallahu alaihi wasallam chekele miye demuso fla soro ala kra demuso la akele ne do zunure noro tigifla olasa cey nana kalfa do Usman na Usman wulila ni cey katana ya ala kra fa sallallahu alaihi wasallam ka ala kra sigilen to aka sahaba uchala ako karsa adonanga kalfa kono nani deli ika toye ala kra be sega ba abrange ay mais na kun fagara kasura ala kra mak mawde kun gadaay ala kra makunen to sallallahu alaihi wasallam sahabo makam makunin famia ala kra yafra chema alayhi salatu wassalam après che ulla tara ani Usman akom munana na uma faga sahabo ko kwangu mbeka mimma kono dora ikinye komi akonye komi ye jamfa de o haram yale no chidonka konye komi ye jamfa de o haram yale no chidonka kokser ka nye komi commerçant nyumando wa nyumanteo bo slame ka fere tige nyogon slame kama kojuguba surtout ka kan nafolo tien surtout ka kan nafolo dun olla commerce abalauna mashiba de kacha ni mo mi chogo do ala ibe problem chama de la sirema olla femino ni be do ala kalande ni be do ala akala ni mafli joni yere dendo لعل قد يكون عبد الله بن مبارك أبسكك على الدين دي نم في الله استغفر الله واتوب إليه دين بالانسي دي بابلو نابنا فيريك دون دولا فاين جولي دين كتولا يانا كسمالي فين دو بالانسي كنا واشرو بوسير نم فتيرين دو دالين دو بالانسي لا هي بالانسي منا انتا كافيه كاكلا فينغولو انتا كا بوسيرين بيبوالا fako ma akundi akoni yemi akon fambe siranga na pusher fere mo mala kana nyinga Allah wailun lil mutaffifin alladhina zaktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala ko bonebe sumali jugu kelawye ni sumali be ke ka dolu ku ba dafa nu ba ke mawye u ba mene ka nagasi uta dafa donc pousseri o gram chamaywa ha mete joala de ebe singata kono ko ni pousseri fidini nunu o pousseri fidini min gramun donala ala tete mala koy ay et surtout mo munumbe pomme de terre ni namasawni e bokurba glonen to ala ka apaiser mo ko ka bokuru nunu gramun faraka ka kilo dafa ka sura ma dafa temete kala de ay temete kala ni bogo be woso na iba kongo de kabwala atigi woso de sama bogo sangui ay woso de sama bogo sa ay pomme de terre de sama bogo sa me do magotala pomme de terre ni bogo kuru munun bebo wali woso ni bogo kuru munun bebo uba bere fere muna parce que uba do bogo kuru mimbala obe do de fara poa kan ka kilo la se jona ka sura masi ola bogo yɛrɛ dama feereli e bɛ se ka 5 kilo bogo feere ko wari minɛ ka da i ka pomme de terre kan ka sɔrɔ i ye bogo de feere mɔgɔw ma ala tɛ tɛmɛ ala dɛ a ko waylun lil mutaffifin a ye kuma in fɔ a ko ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim a ko yali nin sumajugukɛla ninnu
olu t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ na kunun de ka na don belebeleba de ye don min ye lahara don ye yawma yaqumu nnasu lirabbil alamin don min ni danfɛn wa adamadenw bɛɛ bɛna jɔ daba ma Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ a y'a fɔ ka d'a kan dɛ minnu tɛ siran lahara ko ɲɛ n'i ye bɔgɔ feere mɔgɔw ma i y'a wari don diɲɛ banna i bɛ taa Ala sɔrɔ i ɲɛ 50 kilos dɔw b'a fɔ ko 50 kilos don nka n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ kilo 50 i bɛ taa sɔrɔ kilo 49 don kilo 1 b'a jɛ kilo wala ko kilo 4 yɛrɛ bɛ dɔw jɛ 50 kilos kilo 4 mana o jɛ e bɛ mun sɔrɔ mais ne b'a san u bɛ 50 kilos de prix minɛ i la a malo a bɛ yen a bɛ sukaro la a bɛ ɲɔ la i jija kɔni n'i bɛ fɛn o fɛn feere mɔgɔ ma awa hali bibi na namara bɛ charbon feere yɛrɛ fɛnɛ la charbon dɔw bɛ n'i y'olu bɔrɔlama san ɲuman dan ye sanfɛla ye i bɛ taa sɔrɔ u kelen don ka yirikurun jeninen k'olu de ta k'u bila cɛmancɛ la ka sanfɛla bɛrɛ n'i bolo goso a ka f'a bɛ kɔn mais cɛmancɛ i b'a sɔrɔ e ka teli k'a dayɛlɛ k'a fɔ i b'o ɲɛɲini o temps t'i bolo dugumala charbon b'o la mais cɛmancɛ a bɛ yirikuru ye ko charbon de mɔgɔ b'a fɔ ko charbon feerela ko yirikurun bɛ don bolo bɔrɔ kɔnɔ k'o t'a kalama a b'a kalama tugubanciya don bon o bɛ wari min minɛ o la o de ka ca mais adamaden bɛ ɲina fɛn min kɔ n balimaw anw bɛ girin tɔnɔ jɛman de ka yɔrɔnin kelen mais il faut que an k'a dɔn ko Ala ko fɛn fɛn man ɲi a bɛ se ka ko min lase adamaden ma o wari in bɛ se ka bana dɔ las'i ma bana min n'a fura tɛ sɔrɔ o wari in bɛ se ka problème dɔ las'i ma problème min ne t'a dɔn baara ɲɔgɔnya kɔnɔna kana maa ka nafolo tiɲɛ dɛ n'i tɛ se a fɔ i tɛ se wali a tigilamɔgɔ ye fɛn min f'i ɲɛna a jɛlen fɔ a ye o de la Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ sanni feere kɛbaga u bɛ sugandili la fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima client ni commerçant n'u bɛna sanni feere kɛ sisan u ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye feere la défaut min bɛ marchandise la commerçant y'a bange client ye nin fini i nɔrɔlen don a la dɛ nka n t'i janfa dɛ a mètre ne yɛrɛ y'a san mètre dafalen de la nka 5 centimètres bɛ mètriw jɛ dɛ n'i b'a san n kɔni b'a f'i ye ne yɛrɛ y'a suma ne ye wari dafalen de di nka n y'a sɔrɔ a dafalen tɛ bon ni client ko c'est pas grave n b'a san a banna e ka doni banna mais e b'a dɔn k'a ma dafa e y'i ka wari di olu ye e nɛgɛ o jurumu bɛ e n'olu cɛ e fɛnɛ bɛna sisan i bɛ bere da nin kun i b'i ka tɔnɔ yɛlɛ a kan i bɛ dɔ sɔrɔ i b'a feere a ma a t'a kalama e fɛnɛ ye problème las'i yɛrɛ ma mais n'i y'a fɔ a ye Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam i m'i dogo a la i ye tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin mobili in ka di i ye dɛ nka mobili défaut dɔ b'a la dɛ a bɛ essence min kojugu n k'o f'i ye wali tiɲɛ yɛrɛ la mobili in défaut dɔ b'a la a démarreur man ɲi mais dɔw bɛ taa mobili n'u bɛ fɛ k'a feere u bɛ taa u bɛ dilanni cogo dɔ k'a la wali u bɛ gasoil ni essence ɲagami dɔɔni o kɛra moto ye sa o kɛra mobili ye sa k'a k'a kɔnɔ n'u nana n'i ye moteur ta n'i ko tam a bɛ wuli f'a bɛ ten tellement a kan ka di e b'a ye dɔrɔn non n tɛ se ka tɛmɛ nin na k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn mobili kolon de b'i bolo dɛ n'i ye nin san ni Ala ma far'i kan a b'i ka nafolo bɛ tiɲɛ nin sanni nasugu nin feere nasugu a haramuyalen don
kada ka ye mo negende ka do fena femina man ka do ala ulla alakra ka sahaba do be radiyallahu ta'ala anhu alakra go sahaba yi sallallahu alaihi wasallam ay so sa dofe ay so min sa chefe ako chema ko jollo bena dirham keme bo sahaba ke ko ma ko yano che I jombeta so imba se naje na sen kadi ayela na so inga ay so boli so ajara e kojugu nga prime fora so valeur bo sanfé ani so tigi dum bena dirham keme ako tinyare la akika soyi a valeur ka boni dirham keme mais ne be min fi anga keme fla faraka anga keme faraka be ke keme fla bon ako me I jongata la je tugudi atara se naje ako alsa keme fla tika soyi so jon ne be ka termelike ka koro jon be termelike client de be termelike ko ka do bala mais yanno saningela de be ka do faraka bon unana se fo dirhamu keme woro ay joli faraka keme duru akonne koni yemmi yeka so akanga mimbo ye keme woro check ba ko yara ako client de be tremelike ka koro commerçant ka do bala mais client ga fo ko ga do faraka mu mo sube akone alakra ka sahaba de sallallahu alaihi wasallam ako munde iblanna ako parce que an ye laydu de ta alakra sallallahu alaihi wasallam quand islamé janfa an laydu de ta alakra sallallahu alaihi wasallam ka fambe kononanje ka islamé be ante islamé janfa donc nene nani ka so insan prila primi no bene arranger kasoro ne ba do ka fota soro eta don o koro ne laydu min ta alakra nya janfa sallallahu alaihi wasallam izen ka panfen chaman kuna commerce konnala ka telia wari nunu sorolila abe mo do bi na folo chaman ba bulu abe to soro bebe giri ibe bo min kalama abe ke shishidi beba ibe bo min kalama fur fuite abe singambi fuita bulu muna wuli chugo de mai sojo ji sanfé abejo subasmantala ayi ni ye sojo ka soro subasmantala so inteto ide izen adamadin wal nafulun galonga ate mashi sutura ate to ibolo de ni alama faraka tiga tollenkele ni ya do tiga to tuela be munge wa be tiende odela folo mo nyuma kumbe halala nyini ka dum halala na be mo kono abe mo chama nye olla ambe kuma kuncheni imam ahmad ani imam shafi'i rahimahumullah ta'ala ahmad bin hanbali imam ahlus sunna wal jamaa ay la jarabili chama soro suna karamo chama mammi nyona soro ay tosoro aka karamo kunye shafi'i menana demuso kun sigira abe shafi'i tanu kosobe ne ka karamo yi klema delika bo karamo kan nebe min don min ka sanae klete bo kabi nene ma duo ke nga karamo yi bo demuso yere ko baba yi kan karamo yi te ala na sangai ne kan karamo yi abe shi sellela aya mangudu ka mangudu anana halaka dumuni yere mancha ayni be foye mo mi da sogolale no ni doninde bo anale demuso be ka koloshi de faye fenfe fo na soro bala imam shafi'i rahimahumullah ta'ala anana uya dunan jigi arabu fe ni dunan jigi yere de be to ano fe fo kle sababe shi ni nyoya be wule ni nyoya o de dunaya hake men intam frafim bolo de
ni kon nana doro nan yi ka sagi fili sokono doro yan tale abana ni dumni soro ka ke odo ni ma dumni soro ka ke ikungo bi yere bolo ibe dugudo o liman an nagashilidi ala kara ko sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu amin ni liman ni ala ni lahara jondo ikaduna bunya duna bunya li liman ya dode duna bunya baliya jatigi kede kal liman ya nagashilin nati bolo obe famia ote bashi duna bunya li te doro ka dumni batto bi doro ka dama ka dun kida ka sunoho ayi duna me nyana jani jatigi de kamni duna nana ate ya nyela dumni fle awa ala ka shu here dama ani sogoma bo ote duna ya jade ota hake utora nyogon nofe utole nyogon nofe unana ni dumni imam shafi ye dumni ke ka dun tay fo ka tasasani bora dumni gero la demso ko baba ke ko kika karamo de dumni ge ama fendo minangono koy ama fendo minangono ko de angata bo unana lajatuni o bebe sinyo ngane kamlu ye safo seli karamo ke dale no fo fajiri amawuli hal ara kangile amaseli demso ko baba ke ko ni beshi sella kaduni ge katasa sani kashi sunogola ne manin karamo nga ko famiyade bo migra kabako mayroy awla ka fajiri fene seli ka sura maseljita demso ko ni rosa kamna ndara shuro ne maye ka selike dugu fene jera ay fajiri fene selnay selji fene te baba ne manin famiyade izan ola akonde akwangata karamo nyiniga iba sura yeni mbeke ka da kundeka olu te girin ka majalaki ka soro ma nyiniga surtout ni kodona e femike ni be fe ka fendon ni ya jalaki doro ata nyafiye be grala de ebe min do te ko bete ebe min do gwe aywa ko karamo iye tasa sani ammo famiya de ndemso de mblangi nyiniga bon ne mangutu foye ika shufesil ni ka dumni ka baliya ni ka alabato akoyi tasa sani yeshu be ka sunola iklala ka fajiri silnai maseljita akali mafoi famiola akomiya to nye tasa sani halala dumuni soroli dugukolo koka ka gele mba don ka foye ka dumuni halala do haramunta kono ode ya to nyin kono fala yani kono kalangolo ya kabola be duwa ke ala ba mene ako kele ako na ko ne mawuli shufe ga sili kamini ne ye safo sili kandan kadlanka mbe ka miri ala karaka hadisa do de la sallallahu alaihi wasallam kanto miri lawo hadisa ina nsera kan nafa bi wolonvla de la bo hadisa ngono mimbe manto nafa kamni shuro fo kana bla fajri la ni o de miria be nyogona ne ka selji yere machiya jangunga kurakuraya masno kama sno malmo halala duni na be mogo kono do jabili sababu belebele bayre doye halalay mais mogo min be balo haramuna ina fa la kara fa chugo sallallahu alaihi wasallam rajulun yutilu safara ash'asa wa aghbara mat'amu haram wa malbasu haram wa ghuziya bil haram yamuddu yadahu ya rabbi fa anna yustajabu lahu akum mogo do de do abe tagamala tagamajan nga musigi nyagashira pushari ba fambela chere ka dumuni fen haramu yi akam min fen haramu yi ale balo re we haramu yi ako ko fe abeki bolo korota sanfe ala ako ala be ninjabi chogodi izen commerçant wa israila nyede ka chekata bla bangila abete herede ni drome kelen soro mi yitay nganamu te min kono fa marhaba
ambe conseil min fana di commerçant ma mamunu gabbara e cigarette fere wa dabla de cigarette haram yalindo asomo haram yalindo atabe alaka famia dama subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil